मालदा से खबर। अध्यक्ष कार्तिक घोष ने ओल्ड मालदा नगर पालिका के 20 वार्डों के घाटों का निरीक्षण किया। ओल्ड मालदा आगामी छठ पूजा के अवसर पर ओल्ड मालदा नगर पालिका में अंतिम समय की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रविवार को नगर पालिका अध्यक्ष कार्तिक घोष ने नगर पालिका के सभी 20 वार्डों के छठ घाटों का स्वयं निरीक्षण किया। इस दिन उन्होंने प्रत्येक घाट का दौरा किया और छठ व्रतियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। घाट क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश और बिजली की व्यवस्था, घाट और आसपास के क्षेत्रों की सफाई, व्रतियों के लिए चेकिंग रूम, सड़क घाट का नवीनीकरण और सफाई सुरक्षा के लिए पानी की एक निश्चित सीमा, आपात स्थिति के लिए प्राथमिक उपचार की सुविधा और पटाखे बहुत सावधानी से चलाए जाने चाहिए। अध्यक्ष कार्तिक घोष ने कहा कि छठ पूजा हमारे क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। व्रतियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए नगर पालिका द्वारा सभी तैयारियां की जा रही हैं। इस अवसर पर उनके साथ नगर निगम प्रशासन के कई कर्मचारी और विभिन्न वार्डों के पार्षद मौजूद थे। सभी ने घाट की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुराने मालदा में अब छठ पर्व का माहौल है। प्रशासन भी आने वाले श्रद्धालुओं और व्रतियों के स्वागत के लिए तैयार है। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। आगामीकाल আপনাদের ছট উৎসব আমাদের আমরা এই উৎসব সকলে মিলে পালন করি। আমাদের পুরাতন মালদা পৌরসভায় মানে প্রায় 9.5 কিলোমিটার আয়তন আছে। তার পাশ দিয়ে আমাদের মহানন্দা নদী এবং প্রায় অনেকগুলো ঘাট 1 নম্বর ওয়ার্ড থেকে একদম পর্যন্ত 20 নম্বর ওয়ার্ড পর্যন্ত সমস্ত ঘাটে আমাদের যারা ছটের উপবাস করে ধর্মপ্রাণ মানুষ তারা সকলে এই নদীতে নামে এবং ছট উৎসবের তারা নামে। এবং এখন আগে দেখতাম একটা কমিউনিটি আমাদের ছট উৎসব করতো, এখন কিন্তু সকলে ছট উৎসব পালন করে, সকলে ছট মাইয়ার কাছে প্রার্থনা করে তাদের শুভকামনার জন্য। এবং আমরা দেখলাম যে আজকে যেটা পরিদর্শন করতে বেরিয়েছি যে আগামীকাল যে ছট উৎসব ঘাটগুলো সংস্কার করে দিচ্ছি। মানে মহানন্দা নদীর জল বেড়ে গেছিল কিছুদিন আগে, এখনও জলের গভীরতা আছে। গতবারের তুলনায় মানে ছট উৎসব 20 দিন এগিয়ে এসেছে, এখনও জল নির্দিষ্ট জায়গায় যায়নি, গভীরতা আছে। ইন্টার এরিয়া আমরা ব্যারিকেড করে দিচ্ছি, যে নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত ব্যারিকেড করে দিচ্ছি। যারা ছটের উপোস করেছে নদীতে নামবে তারা তারপরে কেন যাবে না, কেন অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, ডুবে যেতে পারে। তো আমরা ব্যারিকেড করে রেড অ্যালার্ট করে দিচ্ছি এবং ঘাটগুলোকে সংস্কার করে দিচ্ছি। পর্যাপ্ত পরিমাণে আমাদের লেবার কাজ করছে, প্রতিটা ঘাটে আমাদের লেবার কাজ করছে। আলোর ব্যবস্থা এবং সেই জায়গাটা চেঞ্জিং রুম আছে, আলোর ব্যবস্থা আছে, ড্রোনের ব্যবস্থা আছে এবং সমস্ত রকমের আমরা মানে ছটের যারা উপোস করবে তাদের সমস্ত এবং ধর্মপ্রাণ মানুষের এবং সাধারণ মানুষের সমস্ত রকমের সেখানটা পরিষেবা থাকবে।